कि हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे रजी सर के लेक्चर का. मैं मैम जय मैम को बुलाना चाहूंगा कि रजी सर को इनवाइट करें. Before I invite Razi to speak on his favorite topic, just 2-3 lines I would like to share with the audience that has gathered here for Sanjay Memorial Lecture. It's indeed a privilege and an honor to have known Professor Raziuddin Aqil now for nearly a decade and a half. I'm sure no one can remain unimpressed about his scholarship after meeting him. Among his many sterling qualities, the one that most impresses me is his erudition, the ease with which he communicates about an esoteric topic in a very audience-friendly manner. His passion about medieval Indian history has had outpourings in the form of so many research papers, monographs, and full-length book. He has a knack for distilling the vast reservoir of scattered knowledge into easily readable form. However, he does not stop there. He not only communicates well through his pen, or should I say nowadays the computer keyboard, but has the facility to deliver a talk in equally engaging way. It's always a pleasure to listen to him. So not only presently he is holding the responsibility of the Department of History, University of Delhi, the additional burden of organizing periodic seminar where national and international experts address a bevy of listeners. It is no wonder that he is so popular among the students and colleagues. However, while his academic credentials are founded on solid ground, one gets equally impressed by his overall persona as an individual. I must say that he has many traits in his personality that one can be envious about. For example, he is so easily accessible without having created an artificial moat around him. When I requested him to address the students of our college, he readily agreed. Surely this is a testimony on one hand to his unassuming nature, but equally it is a reflection of his quest to democratically share his pool of knowledge and wisdom with one and all. He does not believe in being a teacher who handouts monologues to his students. Instead, he wants to be a facilitator, someone who kindles a fire among his students to tread the path of greater knowledge. It is rare to find a person who is a great scholar and is the owner of imitable personal qualities. Like I said, I find myself fortunate to have a friend like him. I mean, I'm so glad that he accepted this offer so readily. And I now call upon Mansi to give you a synoptic introduction of Razi before Razi can start. Thank you. Mansi? Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. I welcome you all for today's lecture. It's an emotional moment for all of us, but as Jaya ma'am said a few minutes ago, that the show must go on. With this, we begin today's lecture. Today, we have a very special guest, Professor Raziuddin Aqil, with all of us. He teaches history in the University of Delhi. Professor Aqil has published several books on religious traditions, literary practices, and political culture in medieval and early modern India. Some books include Sufism, Culture and Politics, Afghans and Islam in Medieval North India, published by Oxford University, The Muslim Question, Understanding Islam and Indian History, published by Penguin Random House, and Days in the Life of a Sufi, 101 Enchanting Stories of a Wisdom by Penn Macmill. Professor Aqil has also edited with Partha Chatterjee, History in the Vernacular, another one with David Curley, Literary and Religious Practices in Medieval and Early Modern India, and also with Tilotama Mukherjee and Earthly Paradise, Trade, Politics and Culture in Early Modern Bengal. Today, he will be speaking on Fawadul Fawd or Spiritual Teachings, Benefiting the Heart, Significance of Sufism in the Sacred Geography of Hindustan. So now, I would like to pass the session to Raziuddin, sir. So we are very excited to hear from you. Sir. थैंक यू मानसी. श्यामलाल कॉलेज के इतिहास विभाग इस डिपार्टमेंट के सदस्यों, टीचर्स, स्टूडेंट्स और यहाँ प्रेजेंट सभी लोगों को
मेरा सलाम, नमस्कार। खास तौर से मैं यहाँ देख सकता हूँ अर्पिता जी, प्रकाश नारायण सर, जया जी, प्रियंका जी और जितेंद्र, सनोज जी, मनी, निशांत जी। हम एक ज़माने से आप सभी को अपना दोस्त जानते हैं। संजय जी से हमारी मुलाकात 2013 के एक सेमिनार में एक अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। उसमें हुआ था जहां मैंने पहली बार अपनी एक किताब का ड्राफ्ट प्रेजेंट करने के लिए आया था, जिसका नाम मैंने लवर्स ऑफ गॉड रखा था। लवर्स ऑफ गॉड, सूफिज्म एंड द पॉलिटिक्स ऑफ इस्लाम इन मेडिवल इंडिया। उस किताब को छपने में आगे 6-7 साल मुझे लगे। उस पीरियड में हमारी संजय जी से जो मुलाकात हुई उसका मुझे अंदाजा हुआ कि he was a grace personified, a fine person. He was smiling all the time. He was music, he was floating on music, as Priyanka ji was also saying. दूसरे जो कनेक्शंस थे हमारे वो रांची क्रिकेट के हवाले से थे, और I have been a big fan of cricket, Ranchi cricket, very domestic level school cricket, to then go on to international cricket, which eventually was represented by MS Dhoni in the manner only that he could do. So and then फिर medieval India का वास्ता था, अमीर खुसरो का वास्ता था, दारुशुको का वास्ता था, सोशल कल्चरल हिस्ट्री का वास्ता था। ये चीज़ें हमें एक दूसरे से करीब लाती रही। कई बार हमारी मुलाकात में ये भी आया कि जो हमारी रिसर्च के कुछ ऐसे मौजू होने चाहिए जो हमें एक दूसरे के करीब और लाते रहेंगे। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो मेरी अपनी कोशिश है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जितने अच्छे फ्रेंड्स हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपने करीब रखूं और उनसे दोस्ती बढ़ाऊं। और ऐसा करने में ये जो दोस्ती का जो एलिमेंट है उसको ऐसा करने में मुझे खुद इस किताब से फवाइदुल फवाद, जो हमारे लेक्चर का टाइटल का हिस्सा भी है, जो हजरत निजामुद्दीन औलिया के मलफूजात का कलेक्शन है, वहाँ से ये एक तरह से इंटेलेक्चुअल गाइडेंस, नॉट सो मच एज अ मैटर ऑफ बिलीफ, इंटेलेक्चुअल गाइडेंस मिलता है कि अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों को तलाश लो और उनसे फिर ताल्लुकात ऐसे बनाओ कि फिर जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाती है, और फिर जो पहचान और राजनीति और ये सारी चीज़ें फिर मीनिंगलेस हो जाती है। तो मामला फिर दिल का मामला हो जाता है, और फिर वो स्पिरिचुअल होता है, और फिर वो उसको कई अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, वो म्यूजिक की शक्ल में, वो पोइट्री की शक्ल में। तो मुझे याद आ रहा है कि निजामुद्दीन औलिया मैंने देखा जब ये किस तरह से मुझे अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना, और यहाँ इतने सारे दोस्त यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और सूफीज़्म में इनको यारान तरीक़त कहते हैं। ये तरीक़ा है सूफियों का, और उसके यारान हैं, ये दोस्त हैं। और वो दोस्त ऐसे होने चाहिए कि जो एक दूसरे के लिए एम्बैरेस ना बने, और वो दोस्त ऐसे भी होने चाहिए कि जब आपस में झगड़ भी रहे हों तो लगे कि ये लोग कितनी खूबसूरती से अपनी बातें करते हैं। और इसी सिलसिले में मैं देख रहा था कि अमीर खुसरो और अमीर हसन सिद्दी, ज़ियाउद्दीन बर्नी और 13-14 सेंचुरी के जितने बड़े बड़े शायर, म्यूजिशियंस, राइटर्स, हिस्टोरियंस, इन लोगों के साथ इन लोगों का गाइडेंस जब निजामुद्दीन औलिया कर रहे थे अपनी यहाँ दिल्ली में रहते हुए, तो कई अच्छे अशार, फारसी के शेर जो है, अच्छा दिल्ली की ज़बान वही ज़बान है जो हम बोल रहे हैं, वक्त के साथ नए इडियम्स और टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, लेकिन ये जो हमारी ज़बान है, ये दिल्ली की ज़बान है। यहाँ बीच में फारसी आती है, पहले संस्कृत भी होगी, उसके बाद फिर अंग्रेज़ आए हैं, तो अंग्रेज़ी भी यहाँ आई है। बहुत सारे काम हम अंग्रेज़ी में करते हैं, लेकिन ज़बान यहाँ की वही है जो हम यहाँ बोलते हैं। और यही ज़बान जो है ये इसकी लंबी हिस्ट्री है। इसको हम हिंदी कहें, इसको हिंदी कहें, उर्दू कहें, खड़ी बोली कहें, इसमें ब्रज है, इसमें अवध है, इसमें तरह तरह की मिक्सिंग है, और जिसकी बेसिस पे एक कल्चर डेवलप हुआ है जिसमें हम बातें कर सकते हैं, ऐसी बातें जिसमें दिलों को जोड़ने की और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की और हर तरह की डाइवर्सिटीज को समा लेने की कोशिश करते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं सोच रहा था कि दोस्ती और किस तरह की कंपेनियंस होने चाहिए, कैसे आपके ताल्लुकात होने चाहिए। जैसे संजय जी के बारे में इतनी अच्छी बातें 4 साल के बाद आप सभी कलीग्स कर रहे हैं, मैं खुद भी ओवरवेल्म हो रहा था इन बातों को
को सुनते, क्योंकि मुझे याद है मैं जितनी बार मिला उनका जो स्माइलिंग फेस है वो एक ट्रेड मार्क था, और म्यूजिक के साथ वो या तो दो शेर मैं जल्दी से यहाँ पे पहले सुनाऊंगा जो संजय जी को समर्पित है, जो हालांकि ये पूरा लेक्चर ही उनको उनकी मेमोरी में है, लेकिन ये संजय जी और आप सभी दोस्तों के लिए ये शेर है, जिसको पहले मैं उर्दू में बताऊंगा कि शेर का मफहूम आप समझेंगे हिंदुस्तानी में, कि वो ये कहते हैं एक शेर में कि अगर मैं नेक हूँ तो उनमें मेरा हश्र हो, मुझे नेक लोगों के साथ रखा जाए चाहे उनका हश्र कुछ भी हो, और अगर बद हूँ, अगर मैं नाकारा हूँ और बदकार हूँ तो उनके तुफैल में, नेक लोगों के तुफैल में मुझे बख्श दिया जाए। सो फारसी में सुनने में ऐसा लगता है कि गर नेक आयम मारा अज ईशान गिरन, गर नेक आयम अगर नेक हूँ मारा अज ईशान गिरन, दर बद बाशम मारा बद ईशान बख्शन, दर बद बाशम मारा बद ईशान बख्शन, अगर मैं नेक हूँ तो उनमें मेरा हश्र हो, और अगर बद हूँ तो उनके तुफैल में मुझे बख्श दिया जाए। और एक दूसरा शेर जो है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और सूफियों के लिए बहुत मायने रखता है, because it said lovers of God and ishq, love for God, etc. And Sufis were madly in love with God in the same sense in which Majnun would be in love for Laila, and yet Sufis would think that they would be better than Majnun because Laila was perishable and God is eternal. So एक शेर जो है वो बहुत अच्छा शेर है, जिसमें कहा है कि आशिकों के साथ बैठो और आशिकी का गम खाओ, आशिकों के साथ बैठो और आशिकी का गम खाओ, क्योंकि आशिक होना भी बहुत आसान काम नहीं है, गम है, दर्द है, sorrows है, joys भी होंगे, but ये आशिकी एक is a matter of all the pains that one can excruciating pain that one can endure. तो आशिकों के साथ बैठो और आशिकी का गम खाओ, और जो आशिक ना हो उससे कुर्बत कम रखो। तो जो लोग जिनको आइडिया ऑफ लव का अंदाजा ही नहीं है, whether it's love for God or whether love for all the creations of God which is here, whether it is human beings or whether it is animals, अगर वो आइडिया ऑफ लव ही नहीं है तो फिर वो इंसान कमतर दर्जे का इंसान बना रहेगा, वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। सो और जो आशिक न हो तो उससे कुर्बत कम रखो। फारसी में आशिकान नशीन व गम आशिकी गजीन, बहर के नीस आशिक, जो आशिक नहीं है, कम शो बऊ करीन, उसके पास तो जाओ ही नहीं, कम से कम जाओ। सो ये जो अशार हैं और इस तरह के सैकड़ों अशार हैं सूफी पोएट्री में, जो इस तरह के थॉट्स हमें प्रेजेंट करते हैं कि कैसे हम अपने को कल्टीवेट करें इस तरह से कि अच्छे ह्यूमन बीइंग्स बन सकें, और फिर और उस ताल्लुक से हमारे कंडक्ट जो है और बिहेवियर जो है सोसाइटी में हमें एक मकाम, रिस्पेक्टफुल मकाम दे सकता है। सो इन दो शेर के साथ तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमारा एसोसिएशन है संजय जी के साथ, श्यामलाल जी के साथ, श्यामलाल कॉलेज के साथ, और कॉलेज की इतने अच्छे जो हमारे कलीग्स हैं इन सबके साथ, ये इसमें यही उनसर है, एलिमेंट है about being a fine human being, a fine human being who is remembered in a manner that is Sanjay ji is being remembered today. इसी ताल्लुक से हमने ये तय किया डॉक्टर जय कक्कड़ जी के प्रेजेंटेशन से कि हम सूफिज्म पे और फवाइदुल फुआद जो निजामुद्दीन औलिया के मलफूज़ात, डिस्कोर्सेस भी नहीं कहते हैं इसको, प्रवचन भी नहीं कहेंगे इसको, कन्वर्सेशन कहेंगे, जिसको मैं रूहानी वार्तालाप कहता हूँ। तो इस पे कहेंगे सूफियों के करामात, सूफियों की म्यूजिक, सूफी ट्रेडिशन में विमेन के इन्वॉल्वमेंट,
इन ऐसे इश्यूज के बारे में कुछ एग्जांपल्स हम फवाइद फवाद से दे करके आज इस सूफिज्म को समझने की और उसके इस कंटेक्स्ट में लार्जर सोशल इंटेलेक्चुअल कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया पे एक नजर डालने की कोशिश कर रहे हैं. सो जैसा कि बताया गया कि मेरे इस लेक्चर का टॉपिक फवाइद फवाद यानी दिलों को फायदे पहुंचाने वाले रूहानी वार्तालाप, डिस्कोर्सेस, कन्वर्सेशंस और मध्यकालीन भारत में सूफी मत की प्रमुख विशेषताएं, विशेष महत्व और मध्यकालीन भारत जो मेडिवल इंडिया जिसको हम कहते हैं यहाँ के दिल्ली में हमारी लैंग्वेज में, तो हम एक पवित्र भूगोल की संज्ञा देना पसंद करते हैं. एक पवित्र भूगोल है, इट इज अ सीक्रेट ज्योग्राफी है हिंदुस्तान का. और ये मेडिवल इंडिया में इसकी बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है जो एंशिएंट पीरियड तक चली जाती है. लेकिन हम यहाँ 13, 14, 15 सेंचुरी का जो मेडिवल पीरियड है और बाद में 16, 17, 18 सेंचुरी का ये मुगल पीरियड है जिसको हम अर्ली मॉडर्न भी कहते हैं, शुरुआती आधुनिक भारत भी कहते हैं. इस पीरियड में हमने देखा है कि ये ख्वाजा गरीब नवाज और हजरत निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफियों की जमीन है, उनकी रूहानियत से लबरेज है. और दूसरी तरफ इसके साथ ही इन्हीं से निकले हुए संत कबीर और बाबा नानक शाह जैसे संतों और गुरुओं ने भी यहाँ प्रेम और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया है, वैदानियत के गीत गाए हैं. ये खुदा और उस खुदा ने सब कुछ बनाया है और इसलिए और खुदा हमारे अंदर रहता है, चाहे उसको राम का नाम दें, उसको रहीम का नाम दें, इसको किसी भी नाम से जाने. सो अपने को अच्छा बनाने के लिए अपने अंदर जो बसा है खुदा, राम, भगवान, जो भी, इसको हम कल्टीवेट करके अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं. और यही काम सूफियों ने अपने मिसाल से, अपने एग्जाम्पल से किया है. तो जल्दी से मैं एक इंट्रोड्यूस करूंगा कि सूफी जब हम कह रहे हैं वर्ड और तो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो कैसे डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सूफी और उन जैसे दूसरे मुस्लिम बुजुर्ग खुदा के आशिक होते हैं, दोस्त होते हैं या वली कहलाते हैं. वली का मतलब दोस्त भी होता है और उनका मामला दिल का मामला है. They are continuously cultivating their heart and also trying to expurge all the evils that is possible in the world in which the Sufis and all of us live. दुनिया खराब है और दुनिया में तरह तरह की खराबियां हैं. घर से बाहर निकलते ही तरह तरह की बीमारियां, तरह की चीजें हमें देखने को मिलता है. उन्हीं में से कुछ अच्छी चीजें हम तलाशते हैं और उनके बीच रह के हम अपना वक्त काट लेने की कोशिश करते हैं. सो उनका मामला दिल का मामला है और जो उन्हें ऊपर वाले से, खुदा से, ईश्वर से जोड़ता है और इंसान के बीच के संबंध को ठीक करता है. This is the simple basis of Sufi teaching. Relationship with God who has created everything. Relationship with the human being which we have to conduct our relation on a daily basis. How do we conduct our relation in the society in a manner that is graceful, in a manner that is full of love and affection and not hatred, not animosity, not violence, not corruptions, of evil of different kind. तो और इसीलिए सूफी ये काम जो ताल्लुकात हैं उनको ये काम जो है खूबसूरती से करते हैं. दोनों लेवल पे खुदा के साथ, खुदा के बंदों के साथ खूबसूरती से करते हैं और ये समझते हैं कि क्योंकि हर चीज खुदा की बनाई हुई है, हर चीज में खुदा का नूर पाया जा सकता है. तो इसलिए सूफी किसी को बुरा नहीं कहेंगे, सूफी कलंदरों को बुरा नहीं कहेंगे, सूफी हिंदुओं को बुरा नहीं कहेंगे, सूफी औरतों को बुरा नहीं कहेंगे, सूफी सुल्तानों को बुरा नहीं कहेंगे. क्योंकि कहते हैं कि हम अपने अंदर झांक के देखें कि हम कितने अच्छे हैं और फिर इसलिए अपने को ठीक करना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत के दूसरों पे फतवा दें और दूसरों को खराब कहें. और इसी में सूफियों की नेक नियति दिखती है जो उनके जीवन और सिद्धांत, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ सूफिज्म में हुस्न व जमाल की रूप होती है. अखलाक है, उसमें अखलाकी किरदार है, एक कैरेक्टर है, उनके कंडक्ट है, मोरल कंडक्ट अगर हम उसको कहते हैं. फवाइदुल फवाद का भी माने ब्रूस लॉरेंस एक अच्छे हिस्टोरियन है, उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है इस टेक्स्ट का, फवाइदुल फवाद का. उसको मोरल्स फॉर द हार्ट कहा है, बेनिफिटिंग द हार्ट. फवाइद, फायदे, फवाद, हार्ट. सो ऐसी टीचिंग्स जो दिलों को फायदे पहुंचा रहे होते हैं.
सो सूफियों की ये नेक नियति और उनके जीवन, उनकी जो लाइफ है, उनके प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं सूफिज्म में, उनको उसमें हुस्न जमाल की रूह फूंकती है। हालांकि कभी कभी उनका गुस्सेवर तेवर जलाली रूप धारण करके उनके विरोधियों और प्रतिद्वंदियों को ध्वस्त भी कर सकते हैं। उनके विरोधी होंगे हर जगह, हर काम में। हम लोग अपने फील्ड में हैं, जहाँ भी जाएंगे, चाहे हम स्कॉलरशिप के फील्ड में जाते हैं, टीचिंग में जाते हैं, हर लेवल पे हमारे कंपटीटर्स होते हैं, एंटागनिस्ट होते हैं, अपोजिशन के लोग होते हैं। उनसे आप कितनी खूबसूरती से आप डील करते हैं, या धड़ाम धड़ाम मार पीट वायलेंस ये करेंगे, या फिर उनसे हाथ जोड़ के पूछेंगे बताइए कि मैंने क्या खता किया है कि जिसकी आप सजा मुझे देना चाहते हैं, इस तरह से जिस तरह से आप देना चाहते हैं। सो लेकिन कई बार सूफी ये समझते थे कि हमारी जमाल, जो हमारा ग्रेसफुल कंडक्ट है, उससे अगर बात नहीं बन रही है और जालिम हमारे पीछे पड़े हैं किसी वजह से, तो फिर शायद उनका जो जलाली तेवर है, उनका जो रॉकफुल डेमीनर हो सकता है, वो भी वो जाहिर हो सकता है। तो इसलिए लोग सूफियों से डरते हैं कि भैया इनको एंटागोनाइज ना करें, क्योंकि पता नहीं क्या शराब दे दें कि क्या तहस नहस हो जाए। लेकिन सूफी इतनी आसानी से शराब देने वाले लोग नहीं थे। वो प्रेम की जबान बोलते थे, प्रेम की कविताएं लिखते थे। और कुछ लोगों को ताज्जुब होता है कि कैसे सूफियों ने मुसलमान होने के बावजूद प्रेम की कविता लिखी है, कि मुसलमान तो सिर्फ मार धाड़ करते होंगे शायद उनके नजरिए से। सो अमूमन सूफी लोग अपनी करिश्माई शक्ति, जो करामत, जो उनके नियरनेस ऑफ गॉड से पॉसिबल है, और करामात जो है मिरेकल्स होते हैं, और इसीलिए लोग सूफियों के मज़ार पे चादर चढ़ाने जाते हैं, फूल चढ़ाने जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, तरह तरह की उनके लोगों के जो कामनाएं हैं और दुआएं हैं, वहाँ पे उनकी पूरी होने की उम्मीद होती है। तो वो करामत से आती है। करामत बहुत बड़ी चीज नहीं है सूफियों के लिए, लेकिन करामत में विश्वास बहुत सेंट्रल है। और सूफियों की पॉपुलैरिटी की एक बहुत बड़ी वजह करामत ही है। आप किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी को बेटा पैदा नहीं हो रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, ऐसे हर मौके पे लोग ये समझते हैं कि शायद जाके हम मज़ार पे मन्नत मांगेंगे तो शायद कुछ हमारी बिगड़ी बन जाएगी। और इसलिए चाहे वो A.R. रहमान का सुनिए, वो ख्वाजा जी, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, बिगड़ी बना दे, कितना इन्वोकेशन है। और इस इन्वोकेशन की, पॉपुलर इन्वोकेशन की, ज़ियारत की, चादर चढ़ाने की, फूल चढ़ाने की, ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ तो तकरीबन 1330s, अर्ली 13th century में उनका डेथ हुआ है। By the middle of the 14th century, within 100 years, Dargah at Ajmer of Khaja Muinuddin Chishti has become a big, place for ziyarat of devotees coming from Bengal and Bihar, up North India in Ajmer. They are also traveling from Deccan to Ajmer for, on the occasion of Urs, which is the death anniversary of the Sufis. डेथ एनिवर्सरी है और उसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इस तरह से कि वो सूफी समझते हैं कि in their death they have eventually gone to their beloved God. So it's the departure of the Sufi soul to death, to going to God, is celebrated as marriage. So urs की संज्ञा दी जाती है उसको, which is literally marriage. So as the Sufis have married their beloved God and gone there. So सूफियों के यहाँ हम ये देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में फॉलोअर्स जो वहाँ आते हैं, वो कई तरह के अरमान लेके आते हैं। और सूफी की करामात, या जो भी नाम दिया जाए उसको, करामात के बारे में भी निजामुद्दीन औलिया ने बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन दिए हैं कि प्रॉफिटिक मिरेकल्स होते हैं, जिसको God has sent prophets, and therefore those prophets have been endowed with miraculous abilities, so that people will perform miracles, so that people will submit to their authority on behalf of God. उसी तरह because of the nearness of God, हर वक्त अल्लाह कर रहे हैं, रात भर जागते हैं, उसके बाद कव्वाली के प्रोग्राम है, जिक्र है, और कंप्लीट डिवोशन इन लव फॉर गॉड है। तो कुछ असरार जाहिर होते हैं सूफियों के यहाँ भी, जो सुपर नेचुरल होते हैं, पैरानॉर्मल होते हैं, कुछ खर्क आदत कहते हैं उसको, जो नॉर्मल प्रैक्टिस से अलग होती है। सो वो उस तरह के मिरेकल्स पॉसिबल हैं वहाँ, और इसीलिए लोग वहाँ जाते हैं। एक अजीब तरह का बहुत इंटरेस्टिंग माहौल होता है वहाँ पे, जिसको हम लोग रूहानियत कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी से शराबोर होता है,
वहाँ का माहौल। उर्स के मौके पे जुमरात की शाम को खासतौर से देखिए इन मौक़ों पे शाम को कभी भी जो कव्वाली हो रहा है वहाँ पे आके बैठिए। बहुत सारे लोग वहाँ अपने दिमाग की पीस के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी फिजिकल इलनेसेस के लिए भी जाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल हीलिंग की प्रैक्टिस बहुत पुरानी रही है। उसमें दवा भी देते हैं, उसमें झाड़ फूक भी होता है, उसमें कुछ पुरानी आयात भी लिखते हैं, कुछ मंत्रास तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ सर्टेनली कुछ फार्मूलाज हैं जो दिए जाते हैं लिख करके, जिससे कुछ फायदा होता है। एक दो एग्जाम्पल मैं जल्दी से दूंगा अपने यहाँ इस सेक्शन में। क्योंकि उनकी बिगड़ी बनती है, उनके काम बनाते हैं, और कहते हैं कॉल आई है इन सेंस ऑफ urge to go and visit निजामुद्दीन दरगाह और कुतुब साहब in Mehrauli, after whom Qutub Minar is named, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो चिश्ती सूफियों में बड़े सूफियों में, मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर, बाबा फरीद, शेख फरीद जो सिख ट्रेडिशन में भी हैं, निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, ये चिश्ती ट्रेडिशन के बड़े सूफी हैं, शुरू के 5 जो 13-14 सेंचुरी में यहाँ एस्टैब्लिश थे। इनका पीरियड दिल्ली सल्तनत का जो कि हमारी हिस्ट्री है 13-14 सेंचुरी इससे कोइंसाइड करती है। तो इट इज आल्सो पॉसिबल पॉलिटिकली दैट दिल्ली सल्तनत क्रिएटेड a condition for flourishing of such Sufis, but does it mean that Sufis were also involved in politics of the Delhi Sultanate? उसके बारे में डिस्कशन है। The understanding is Sufis would certainly not like to demean themselves by getting involved in politics, dirty politics. Politics tend to get dirty, unfortunately, even though politics at the time is for the betterment of the society. So there are different kinds of politics and political position. लेकिन सूफियों ने हमेशा ये कोशिश किया कि सियासत से खुद को अलग रखें, ताकि खुद को और तरके दुनिया करें। तरके दुनिया इन द सेंस के दुनिया ही में रहे, लेकिन जो दुनिया की ख्वाहिशात हैं, सत्ता है, पॉलिटिक्स है, इन चीज़ों से खुद को अलग करके शराफत से अपने जो चंद दिन हमें दिए गए हैं दुनिया में, हम उनको काट लें। तो चूंकि ये अच्छी बातें करते हैं, इनके ताल्लुक से बहुत सारे डिस्कोर्सेस हैं, बहुत सारे इनकी बायोग्राफीज हैं, इनके अपने लिखे हुए पोइट्रीज हैं, इनके लेटर्स हैं इनके डिसाइपल्स को, जिसकी बेसिस पे हम उनको समझ सकते हैं। और ये बहुत पॉपुलर हुए, इसे गरीब नवाज कहलाते हैं, तातगंज बख्श कहलाते हैं। लाहौर में सबसे बड़े सूफी हुए हैं तातगंज बख्श 11th सेंचुरी में, अभी दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। गजनवीद सल्तनत है पंजाब में, वहाँ अर्ली 11th सेंचुरी में। वो सुल्तान महमूद गजना का ज़माना है, वायलेंस किए हैं उन्होंने, पॉलिटिकल वायलेंस वैसे किए हैं। लेकिन उसी ज़माने में अलबरूनी भी है, उसी ज़माने में तातगंज बख्श भी है। अलबरूनी ने किताबुल हिंद में बहुत अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग, एक तरह से अर्ली एग्जाम्पल ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन का दिया है कि किस तरह से यहाँ का जो एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन है, फिलॉसफी है, उसको अपने समेटा है अपने टेक्स्ट में। उसी तरह का ये अरबिक में किया। इसी तरह का इंटरेस्टिंग काम तातगंज बख्श अली हुजबरी ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में किया, जो फारसी में लिखी हुई सूफिज्म के टॉपिक पे पहला टेक्स्ट है। It's called Kashful Mahjoob. Kashf Mahjoob, revelations of the hidden ones. So Sufis are supposed to be the hidden ones. They should not be, even though people are getting to know that these Sufis are very very popular. इनके पास जाना चाहिए या मन्नतें मांगना चाहिए। PhD करने के बाद मुझे भी 2 साल तक नौकरी नहीं थी, तो लोग बोलते तुम निजामुद्दीन औलिया के बारे में इतनी बातें करते हो, फवाइद खैरुल मजालिस और ये, और लेकिन तुम निजामुद्दीन दरगाह में जाके तुम मन्नत क्यों नहीं मांगते हो कि तुम्हें कुछ नौकरी मिल जाए। तो वहाँ मेरा जो हिस्टोरियन सेल्फ है वो असर्ट करता था उस वक्त कि मैं एक हिस्टोरियन हूँ, और हमारे यहाँ हिस्टोरिकल रिसर्च हैज टू बी क्रिटिकल। वी आर नॉट talking in terms of belief here as personal belief that we want to impose on others. And this is what the Sufis also did. They did not have any belief except that they are in love, mast and diwana for God. वो हरी रंग की पट्टी उनका दस्तार बांध करके वो घूम रहे हैं, और कव्वाली और गजल और उसमें बिल्कुल गर्क है। और ये फिर दुनिया में वापस आते हैं, क्योंकि उनको दुनिया में रहना है, वो जंगल नहीं जा सकते, उनको यही दुनिया में रह के अपनी बात कहनी है। सो ये जो कैरेक्टर है सूफियों का, ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहा है। ऐसे मौके पे भी कि जब पॉलिटिक्स बहुत खराब होती चली जाती है और कम्युनल रिलेशंस बिटवीन कम्युनिटीज आर विशिएटेड, उस जमाने में भी देखिएगा कि वो लोग भी जो कई वजह से पॉलिटिकल रीजन से, और ये सब सियासत है कि मुसलमानों के एक तबके को शायद पसंद ना करते हों, लेकिन
At the same time you will know کہ وہی لوگ جو مسلمانوں کے تعلق سے ریزرویشن ہے ان کے ہاں، وہ لوگ جاتے ہیں صوفیوں سے عقیدت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے وہ مسلمان ہوں گے لیکن یہ صوفی ہیں اور یہ اللہ والے ہیں اور یہ اوپر والے کا قریب ہے، اور دیز آر ڈیوائن فگر، یہ سنت ہیں، مہاتما ہیں، اور ہم ان کو ریسپیکٹ کرتے ہیں، اس لیے ہم یہاں اپنی اپاسنا کرنے کے لیے آتے ہیں از ریسپیکٹو آف دی فیکٹ کہ یہ مسلمان تھے کہ کیا تھے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ مسلمان، ہندو اور چھوٹا بڑا، عورت مرد، یہ جو تفریق ہماری سوسائٹی میں ہے اس کو صوفی لوگ کم کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ اپنے خانقاہ میں، اپنے جماعت خانہ میں، اپنے درگاہ میں، مزار میں جہاں وہ ایکٹیو ہے وہاں کوئی پوچھتا نہیں ہے کسی سے کہ جیسے ہم اور آپ کسی دن اگر چلیں گے نظام الدین درگاہ میں یا قطب صاحب کے یہاں، کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا دھرم کیا ہے، آپ کا جاتی کیا ہے، آپ مرد ہیں کہ عورت ہیں کہ نیوٹرڈ ہیں کہ ٹرانسجینڈر ہیں، کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ اور اسی لیے دیکھیے گا کہ جو ٹرانسجینڈر ہیں، بائی سیکشلس ہوں گے، LGBTQ کمیونٹی کے لوگ وہاں پہ درگاہوں میں بہت آسانی سے جاتے ہیں، ان سے کوئی سوال جواب، کہاں سے آگے، کیسے آگے، ٹھیک ہے، آپ کی منشا کیا تھی، یہ سب کوئی سوال نہیں کرتا۔ عورتوں کے تعلق سے مسلمانوں میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے، ایک زمانے سے ہندوستان میں تو رہا ہی ہے کہ قبرستان میں اور ریفارمسٹ اسلام، پیوریٹینیکل اسلام میں خاص طور سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں اور قبرستان میں جانے کی آزادی نہیں ہے، لیکن درگاہ میں جاتے ہیں۔ تو پھر لوگ بولیں گے کہ دیکھیے درگاہ میں تو عورتوں کا بھی جماوڑا کر رہے ہیں، اور وہاں پہ شاعری ہوتی ہے، قوالی ہوتی ہے، پھر قوالی ہوگی تو لوگ سرور میں آئیں گے تو ڈانس کریں گے، تو پھر وہاں تو ناچ گانا چل رہا ہے، پھر وہاں ڈھول بازے بھی ہو رہے ہیں۔ ان سب کے بارے میں بہت انٹرسٹنگ کنورزیشنز ہیں صوفیوں کے ملفوظات میں اور یہاں قواعد الفواد میں بھی، جس میں کئی طرح کے کنڈیشنز اپلائڈ، جیسے کہتے ہیں کہ کنڈیشنز ہیں، کوالیفیکیشنز ہیں، جو یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں کچھ بھی بولے جا رہے ہیں، کچھ بھی کیے جا رہے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ خاص طور سے جب ہم یہ جو انیکڈوٹ دیتے ہیں، پڑھتے ہیں، صوفیوں کے حکایات پڑھتے ہیں اس طرح کے ٹیکسٹ میں جن کو ملفوظات کہتے ہیں، نظام الدین اولیاء کے فوائد الفواد، خیر المجالس بھی ایک بہت فیمس ٹیکسٹ ہے جو نصیر الدین چراغ دہلی کے ڈسکورسز کا کلیکشن ہے۔ اس طرح کے بہت سارے ٹیکسٹ ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں، تو وہاں ایک سرٹنلی اسپریچول ٹیچنگ میں یہ ایمفیسس ضرور ہے کہ لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے مجبور کرتی ہے تاکہ وہ اپنے دل اور دماغ کو ٹھکانے میں رکھ کر اچھا انسان بن سکیں، اور ظلم اور زور زبردستی کی تلوار بھی زیادہ دن رات نہیں کر سکتے۔ وہاں بہت دیکھا ہے نظام الدین اولیاء کے زمانے میں، کیا علاء الدین خلجی، کیا غیاث الدین تغلق، کیا قطب الدین مبارک شاہ خلجی، اس سے بیچ میں کتنے بڑے بڑے سلطان آئے، کتنوں نے بدتمیزی کری، کتنے نے وائلنس کرے، میسو وائلنس کرائے ہیں، اور پھر لیجیٹیمیشن کے لیے صوفیوں اور علماء کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی یہ کہیے کہ ہم اسلام کے نام پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن صوفیوں نے بہت خوبصورتی سے ان کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کیا۔ علاء الدین خلجی کو خاص طور سے جو بہت بڑا ٹائرنٹ اور 20 سال اس نے راج کیا، اس نے کہا کہ مذہب میں، اسلام میں، شریعت میں کیا ہے، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، میں وہی کروں گا جو میرے سلطنت کے حق میں ہوگا، پبلک نہیں، میرے اپنی سلطنت کے حق میں ہوگا، ہم پاور میں رہنا چاہتے ہیں۔ 20 سال راج کیا، کنٹینیوسلی کوشش کرتا رہا کہ جس طرح اس کے بیٹے، بیویاں، ماں، یہ سب نظام الدین اولیاء کے بھکت ہوئی ہیں، تو ان کو بھی نظام الدین اولیاء سے ملنا ہے۔ He kept insisting that he will meet Nizamuddin Auliya forcefully if he doesn't agree to give an appointment, whether he should come here to court, and Nizamuddin will not go to follow the court rituals, nor will he allow Alauddin Khalji to his Jamaat Khana and make the Sultan behave like an ordinary person, sit there among the people, because very crowded, people are chonging, they are submitting to the authority of the spiritual kind, religious kind of Nizamuddin Auliya, kissing his hand, kissing his feet, prostrating before him. How could the Sultan come and behave in that manner? And people in power can be very, very aggressive when they would realize that other people also enjoy a lot of popularity. So there is only one person who should be enjoying all the power, all the popularity, etc. So ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے دیش اور سماج کو کچھ لوگ توڑنے کا کام کرتے ہیں اور کچھ جوڑنے کا۔ ہمارے شاعر ہوتے ہیں، ہمارے آرٹسٹ ہوتے ہیں، ہمارے میوزیشینس ہوتے ہیں، ہمارے صوفی ہوتے ہیں، سنت ہیں، بزرگ ہیں، ٹیچرس ہیں، گرو ہیں، یہ سب سماج کو جوڑ کر کے سماج کا نرمان کر رہے ہوتے ہیں، بلڈ سوسائٹی۔ اور کئی بار ایسی ہوتی ہے، سچویشن کریٹ ہوتی ہے پولیٹیکلی کہ اس سوسائٹی کو
उसका जो फैब्रिक है, उसका जो टेक्सचर है, उसको वो डैमेज होता है. But then society, invariably is able to, create a situation in which all the white diversities reconcile themselves to live in peace. और ये हिंदुस्तान की तारीख की हिस्ट्री की बहुत बड़ी ये बहुत मैसिव इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन है कि इतनी डाइवर्सिटीज और इतना बड़ा मुल्क है. हिंदुस्तान का जो हिस्टोरिकल बॉर्डर है पंदार में है, और फिर उधर से कामरू और उससे आगे फ्रंटियर्स में जाता है. ब्रेक इनटू द चाइनीज टेरिटरी हिस्टोरिकली पंथी के जमाने से 12th सेंचुरी अर्ली 13th सेंचुरी में ये कोशिश हुई है. मोहम्मद तुगलक जो कश्मीर के आगे अभी जो चाइनीज कंट्रोल टेरिटरीज हैं वहाँ अपनी सल्तनत फैलाना चाहते हैं. और इधर कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी तक जो महाबर कहलाता है हिस्टोरिकली कोरोमंडल कोस्ट नीचे बिल्कुल जो टिप पॉइंट है इंडिया का, तो वहां तक हिंदुस्तान फैला हुआ है. अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम है, ठीक है. तो लोकल स्पेशलिटीज, लोकल फीचर्स, लोकल डिस्टिंक्शंस, ये सब मिलकर के एक लार्जर सब कॉन्टिनेंटल आइडेंटिटी बनाती है. इन आइडेंटिटीज को बनाने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए एक लार्जर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत होती है. और इस तरह हमने देखा कि ये जो मौर्यन एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर था, खिलजी का, तुगलक का, अकबर का, और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इतना बड़ा मुल्क है अभी. हालांकि ये जो दरार पैदा की गई पाकिस्तान, हिंदुस्तान के बाद में बांग्लादेश बना, लेकिन लोगों के लेवल पे पीपल टू पीपल कांटेक्ट में इवन नाउ देखिए सूफी हड़प्पा मोहनजोदड़ो के मेजर सेंटर्स अभी उधर हैं. सूफियों के बड़े बड़े सूफी बाबा फरीद से लेकर के दादा गंज बख्श का नाम मैंने बताया, शहबाज कलंदर, बहुत सारे बड़े अच्छे सूफी जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश हर जगह हैं. इनकी एक सब कॉन्टिनेंटल रीच है. और इन सब के पीछे सर्टेनली तरह तरह के फैक्टर्स हैं, तरह तरह के एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, फीचर्स हैं जो हिंदुस्तान को इस तरह से बनाते हैं. और इसमें जैसा कि मैंने कहा कि सूफियों ने भी जोड़ने का काम किया है. एक बहुत अच्छा एनेक्डोट मुझे याद आ रहा है इस वक्त कि एक बार बाबा फरीद के जमात खाने में एक आदमी मिलने आया. उनको चाहा कि मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, और गिफ्ट तो देना चाहिए, अच्छी चीज़ है. हम कहते हैं कि हम लोगों को, चूंकि हम लोग यहाँ पढ़ने लिखने का काम करते हैं, एक दूसरे को किताबें गिफ्ट में देनी चाहिए ताकि किताबों से हमारा वास्ता बना रहे. और किताबें हमें, कोई भी किताब हमें सिखाती हैं. हम एक पेज भी अगर हम पढ़ के देखते हैं तो मुझे अंदाजा, और यही सूफियों के यहाँ देखने को मिलता है कि निजामुद्दीन औलिया के कन्वर्सेशन में 50 किताबों का रेफरेंस मिल रहा होता है. बोल रहे होते हैं फलानी किताब में ऐसा है, कुरान में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, फलाने ऑथर ने ये किताब लिखी है, खुद्दुल कुलूब, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, कश्फुल मजूब में ये है, अवारिफुल मारिफ ये सब क्लासिकल टेक्स्ट है. अवारिफुल मारिफ है, कश्फुल मजूब, इनमें ऐसा लिखा हुआ है, हमने देखा है. किसी ने एक कोट किया शायद नहीं, लेकिन हमने तो ऐसा देखा था, शायद उसमें वैसा था. तो ये सब एक आदमी को वो एक इंटेलेक्चुअल आउटलुक उसका बनता है. तो बाबा फरीद के जमात खाने में एक मुरीद आया, बोला कि क्या गिफ्ट लेके जाएं, शायद हम उनको एक छोटी सी चाकू दें ताकि वो कुछ फल उल काटने के काम आए उनके. तो वो जब लेके आए तो उन्होंने कहा कि चाकू मत लाओ, कुछ चाकू काटने का काम करती है, सुई लाओ कि सुई जोड़ने का काम, सिलने का काम करती है. तो इस तरह के बहुत सारे एनेक्डोट्स मिलते हैं जिससे हमें हिकायात मिलती हैं, कहानियां मिलती हैं, इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, जिससे हमें अंदाजा होता है कि किस तरह सूफियों ने अपने डिसाइपल्स को, और वो डिसाइपल्स की कोई कैद नहीं थी कि मुसलमान है कि हिंदू है कि औरत है कि मर्द है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कोई डिस्टिंक्शन उस तरह का नहीं था. 14th सेंचुरी में जैसा कि मैंने कहा कि मोइनुद्दीन चिश्ती की ज़ियारत के लिए लोग पूरे हिंदुस्तान से आने लगे थे. लेट 16th सेंचुरी तक हम ये देखते हैं कि बहुत बड़ा वहाँ पे शहजादियों का उर्स होता है, के मौके पे जमाड़ा होता है, और उसकी बहुत बड़ा कंपोनेंट उसका मुसलमान नहीं होता है. Different kinds of people, broadly Hindus, have faith in the charismatic powers of Moinuddin Chishti. और फिर एट द सेम टाइम ये भी हम देखते हैं कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसका बहुत बड़ा तबका आज भी और हिस्टोरिकली सूफी ओरिएंटेड इस्लाम को फॉलो कर रहा होता है.
اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک میسو کمپوننٹ ہے صوفیز کے مزار کی زیارت کرنے والوں میں عورتوں کی. تو یہ سب ٹوگیدر دیز میک صوفیزم ویری ویری وائبرنٹ موومنٹ. سو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ صوفی میں جوڑنے کا کام کیا ہے, اور اس لیے ہر دور میں ظلم کے شکار لوگ ان کی پناہ میں شرن دیتے رہے ہیں. ہمیشہ سے لوگ چاہتے ہیں کہ سلطان ایسے کر رہے ہیں, بادشاہ ایسے کر رہے ہیں, حاکم ایسے کر رہے ہیں, کیا کیجیے؟ تو یہ کہتے ہیں دعا کرو, یا یہ پہ تعویذ رکھ لو, یا صبر کرو, یا مائگریٹ کر جاؤ. پھر یہ کہیں گے یہ سلطان ہمیشہ تو نہیں رہیں گے, دوسرا اچھا سلطان آئے گا, شاید کچھ اچھا کام ہمارا ہوگا. لیکن وائلنس is very very clear. It is a language of love, and cultivation of the heart for that purpose, which was the central feature of Sufism. So تو پھر language of violence ہو ہی نہیں سکتا ہے. And that is continuously being reinforced in these writings. یہ جو صوفیوں کی رائٹنگس ہیں ان کے تذکرہ. ہیجیوگرافی میں تو تھوڑا بہت یہ ہے کہ ہیجیوگرافی میں تھوڑا بہت وینریشن اور لیجنڈس, میریکلس. بٹ میریکلس میں نے کہا کہ میریکلس آر سینٹرل ٹو پاپولر صوفی پریکٹسز اینڈ بلیفس. اگر میریکلس نہیں ہے تو لوگوں کی بھیڑ صوفیوں کے مزار پہ لگے گی نہیں. لوگ صرف قوالی سننے نہیں جاتے ہیں, اور پھر بہت سارے لوگ ہیں جو قوالی سننے جاتے ہیں, غزل سننے جاتے ہیں, کیونکہ وہ پوئٹری ہے, وہ ایک ایموشن کریٹ کرتا ہے جو آدمی کو راحت پہنچاتا ہے. تو صوفیوں کی بہت ساری کتابیں جو ہیں ملفوظات, ان کے نام ہی انہیں سے آتے ہیں. فوائد الفواد ہے, افضل الفوائد ہے, راحت المحبین ہے. راحت محبین جو لورس کو جو ہے لوڈ ونس کی راحت کے لیے ہے. راحت القلوب ہے, قلب ہارٹ, راحت القلوب, the relief to the hearts. اس طرح کتابوں کے ان کے نام یہ کبھی جنگ کی بات نہیں کر رہے ہیں, جہاد کی بات نہیں کر رہے ہیں. جہاد کر رہے ہیں تو جہاد اپنے آپ سے کرنا ہے, اس طرح سے کہ دنیا کی خرابیاں جو ہمارے اندر آتی جاتی ہیں, اور اگر ہم خراب نہیں بنیں گے تو ہم سروائیو نہیں کریں گے. اس کے خلاف جہاد کے حق کو ان خرابیوں کے باوجود اچھا بنا کے رکھنا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے. اور پھر یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ قیامت ایکچولی کب آنے والا ہے, ان دا سینس کہ آدمی کی موت کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے کہ آج ہم یہاں بول رہے ہیں کل نہ رہے. تو پھر صوفیوں نے کنٹینیوسلی اس بات پہ زور دیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ بھیا دیکھیے ہم سے جو بھی صافیاں ہیں, خرابیاں ہیں, ٹھیک ہے, جو جانے میں ہوتی ہیں, اس کے لیے ہمیں معاف کیا جانا چاہیے اس طرح سے. اور ان سب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صوفیوں نے جن چیزوں کو انووک کیا ہے, اور اس میں سینٹرل اس لیکچر کا بھی تھیم ہے سنجے جی کے حوالے سے بھی کہ میوزک سینٹر ہے. ڈفرنٹ کائنڈس آف چینٹنگ فارمولاز, ذکر, commemoration, but singing, a fine poetry, and not so much prose always, but a good prose can also create an ecstatic condition, in the life of the beloved. If those of us who can write a good love letter, certainly it will create a good, emotion, ecstatic emotion in the heart and mind of the person to whom the letter is addressed. So for that person, that is music. Lekin often in the form of poetry. So not so much always prose, but poetry. And poetry when it is sung. So when it is sung, then it becomes part of music. And for that, perhaps accompaniments of dhol, baja, etc., musical instruments, etc., are also brought in. But Sufis would always be maintaining that fine poetry sung in a melodious voice is good enough, and therefore instruments are not required. And in this context, I would like to mention that how Amir Khusro ko chahe kitne bahut popular numbers hai jo Amir Khusro se attributed hai, shayad wo Amir Khusro ke nahi hai, lekin chunki Amir Khusro itna popular naam hai aur sabhi qawwal jo hai اور کلاسیکل ہندوستانی جو میوزک کا جو ٹریڈیشن ہے اس کے وہ فادر فگر ہیں, سبھی قوال ان کو ایک طرح سے اپنے باپ سمجھتے ہیں میوزک میں, ان کی اولاد میں سے گننا شمار کرنا چاہتے ہیں. تو پھر بہت سارے جو انسٹرومنٹس ہیں کلاسیکل ہندوستانی میوزک میں, قوالی میں جو استعمال ہو رہے ہیں, وہ سب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں امیر خسرو کا انوینشن ہے, انوویشن ہے, اس میں موڈیفیکیشن ہے, ایسا. اور لیکن اسی زمانے میں ان کے سامنے نظام الدین اولیاء کہہ رہے ہیں کہ ان انسٹرومنٹس کی ضرورت نہیں ہے.
fine poetry sung by an adult male especially. Women are not being removed from the Jamaat Khana, Khanqa, Dargah, etc. But for music of the kind that Nizamuddin Aulia would be practicing, he would not personally be entertaining women singers, and yet women are not being disallowed from partaking in the emotions created by in the Jamaat Khana, in the Khanqa, Dargahs historically, of women being present when music is performed. So बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस है. मैं जल्दी से 2-3 डिपेंडिंग अपॉन मेरे पास हमारे पास कितना टाइम है, 1-2 एनेक्डोट्स मैं आपको जल्दी से सुनाऊंगा इस पे कि म्यूजिक का जो वैल्यू है उसको कंटिन्यूसली रीइंफोर्स करते हैं. और एक एनेक्डोट्स तो मैं जल्दी से सुनाऊंगा. उसमें ये कहा है कि जमात खाना में जो निजामुद्दीन औलिया की जमात खाना है, जहाँ ये निजामुद्दीन अपने डिसाइपल्स के साथ, जिसमें अमीर हसन सिद्दी हैं जिन्होंने कंपाइल को, बहुत बड़े शायर हैं अपने ज़माने के. अमीर खुसरो बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये बड़े शायर थे अमीर हसन सिद्दी, देहलवी, सीस्तानी. सिद्दी में सीस्तान थे. तो इन्होंने ये शायर थे, इनको अपने ही ज़माने में हिंदुस्तान का सादी कहते थे, सादी शिराजी. एक सादी शिराजी जो गुलिस्तान बोस्तान थीम के पोएट हैं वो हैं, और दूसरे हिंदुस्तान में हमारे ये सादी शिराजी हैं अमीर हसन सिद्दी. वो अलाउद्दीन खलजी के सर्विस में थे, सीस्तानी सोल्जर्स का, और गाज़ीउद्दीन बलबन के ज़माने से सीस्तानी सोल्जर्स का बहुत दबदबा रहा था सल्तनत की आर्मी में, और एलीट कॉप्स जैसी. और इन्होंने निजामुद्दीन औलिया के डिस्कोर्सेस का कलेक्शन भी किया. तकरीबन 15-16 साल के कन्वर्सेशंस को इकट्ठा करते रहे, लाके दिखाते रहे कि पिछले हफ्ते जो मैं आया था तो आपसे ये बात हुई थी, इसमें मैंने ये लिख लिया था, देखिए. तो फिर कई बार निजामुद्दीन औलिया उसको एडिट भी कर देते थे कि देखो अच्छा लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा कहना चाहा था, तो उसको एडिट किया है. तो ये कह रहे हैं एक मजलिस में, ये कह रहे हैं कि निजामुद्दीन औलिया के ज़ुबान मुबारक से इरशाद हुआ कि नज़्म और नस्र के बीच जो टेक्स्ट है उसमें जो भी अच्छा शेर सुना जाए तो उसमें ज़ौक़ हासिल होता है, उसको तबीयत भरती है, उससे ज़ौक़ हासिल होता है. और हर वो मफ़हूम जो नस्र में सुना जाए, प्रोज़ की शक्ल में सुना जाए, अगर नज़्म में सुने तो ज़ौक़ बढ़ जाता है. तो which means के if the same text is being recited, read out in the form of poetry, then इसका मज़ा बढ़ जाता है. और ख़ास तौर से when it is sung, अच्छे तरन्नुम की भी यही कैफियत है. कहा जाता है कि अच्छी आवाज़ थी, मेलोडियस वॉइस है, तो मेलोडियस वॉइस में अच्छा कंटेंट पोइट्री की शक्ल में अगर पेश किया जा रहा है तो उससे कैफियत तारी होती है. इमोशंस ओवरवेलमिंग इमोशंस वो जनरेट करते हैं. जैसे अच्छे शेर को सुनने से ज़ौक़ हासिल होता है, उसी तरह से अच्छे शेर को गाने की शक्ल में अगर पेश किया जाए तो और भी ज़ौक़ हासिल होता है. तो ये कहते हैं कि इस तरह अगर ये शेर तरन्नुम के साथ सुना जाए तो ज़ौक़ में इजाफा होता है. और फिर थोड़ा डिस्कशन और आगे बढ़ता है. तो उसमें कहते हैं कि खुद अमीर हसन सिद्दी जो शायर हैं कह रहे हैं कि खुद को, इस बंदे को किसी चीज़ से इतनी रफ़्क़त नहीं होती जितनी समा से होती है. म्यूजिकल असेंबली, स्पेशली लिसनिंग टू पोएट्री, समा सुनने से होती है और पोएट्री को सुनने से होती है. तो फिर उन्होंने बताया निजामुद्दीन औलिया ने कि असहाब तरीक़त जो है सूफीज़्म के रास्ते पे चलने वाले जो है, और मुश्ताक़ जो लवर्स हैं, असहाब तरीक़त और मुश्ताक़ों का ये ज़ौक़ यही तो है जो आग लगाता है. ये जो पोएट्री है जो वो सुनते हैं वो उनके दिलों में आग लगाता है, और अगर ये ना होता तो जिंदगी क्या होती. And then they would say maybe perhaps only a donkey has no sense of music or no taste for music. But then जलालुद्दीन रूमी और दूसरे बड़े शायर और सूफी ने कहा है कि डोंकी को भी म्यूजिक का शौक होता है. Even a donkey has a sense of music because donkey has a heart also. So अगर कोई ऐसा निर्दयी हो, हार्टलेस हो, उसके सामने जितनी भी अच्छी कव्वाली, जितनी अच्छी गज़ल, जितनी अच्छी शायरी करी जाए,
وہ मूव नहीं करेगा, लेकिन जरा सा भी जिसके अंदर हार्ट है, जिंदगी है, लाइफ है, will be moved by with emotions by some fine poetry. तो कहते हैं कि यही ज़ौक़ जो है पोएट्री का और सूफियाना कलाम का जो हमारे दिलों में आग लगाता है, और अगर ये ना होता तो जिंदगी क्या होती और जिंदगी में मजा क्या होता, ये कहते हैं। और इन मानी के बयान में हुजूर की आंख भर आई और सूफी रो भी सकते थे। आज जो हमें इतना स्ट्रांग बनाया जाता है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम रो नहीं सकते, ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, लेकिन सूफी बहुत इमोशनल होते थे, वो रोते थे और पब्लिकली रो सकते थे। तो इस ईमानी के बयान में हुजूर की आंख भर आई और सीने मुबारक से आग खींच कर फरमाया कि एक दफा मुझे ख्वाब में कुछ दिखाया गया। निजामुद्दीन औलिया को उन्हें ख्वाब में देखा, और क्या देख रहे ख्वाब में? पोएट्री सुन रहे हैं। फिर पोएट्री में इस एडिटिंग हो रही है, रीफ्रेजिंग हो रही है। और कैसे? मैंने ये मिसरा पढ़ा पोएट्री में, ख्वाब में, कि ए दोस्त बेदस्त इंतजारन कुश्ती, ए दोस्त बेदस्त हाथ से इंतजारन कुश्ती, मुझे अपने इंतजार से ये हाथ से तुमने मारा है। ए दोस्त तूने अपने इंतजार के हाथों मुझे मार डाला। फिर उस पर एडिटिंग होती है, उसमें कहते हैं इसके बाद ख्वाब में इस मसले की तकरार की तो इस तरह पढ़ा, और दोबारा जब पढ़ा तो इस तरह से पढ़ा कि ए दोस्त बेज़ख्मे इंतजारन कुश्ती, ए दोस्त तूने मुझे अपने इंतजार के घाव से मार डाला। पहले कहते हैं दस्त से, तो दस्त में बात नहीं आ रही है, तुमने घाव डाले हैं, मुझे जख्म डाले हैं। जब आंख खुली तो याद आया कि ये दूसरा मिसरा इस तरह से था, ए दोस्त बेतेगी इंतजारन कुश्ती, ए दोस्त तूने इंतजार की तलवार से मुझे मार डाला। तो ये कन्वर्सेशन होता है। उसके बाद फिर आगे ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह आजकल, और वो ग़ियासुद्दीन तुगलक का ज़माना है, कि किस तरह आजकल लोग हमारे साथ ऐसी दुश्मनी कर रहे हैं कि सुल्तान को जाकर शिकायत किया है कि ये इनके यहाँ ढोल बाजा होता है, नाच गाना होता है, औरतें भी आती हैं, एक अजीब तरह का सिचुएशन इन लोगों ने क्रिएट किया है, इसको रोकिए। और ये शायद उन लोगों को है जिनको पोइट्री का कोई शौक नहीं है, और फिर वो शायद पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, सुल्तान को फोर्स करते हैं। सुल्तान also has some difficulties with सुल्तान ग़ियासुद्दीन तुगलक with निज़ामुद्दीन औलिया, कि उनको ठिकाने लगाने हैं और उनको कहने कि भैया दिल्ली में तो आपने बहुत सूफियत कर ली, आप यहाँ से कहीं भी जाइए, आप दक्कन जाना चाहते हैं, गुजरात जाना चाहते हैं, पंजाब, सिंध, जहाँ आप जा सकते हैं जाइए, दिल्ली में आपकी यहाँ नहीं चलेगी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था, सुल्तान ग़ियासुद्दीन तुगलक को ही कहा था, जो बहुत फेमस है, हम सभी लोग हिंदी में इसको इस्तेमाल करते हैं, कि जब सुल्तान ने ये मैसेज भेजा बंगाल से लौटते हुए और अभी दिल्ली पहुंचा भी नहीं है कि भैया आप दिल्ली खाली कीजिए, तो निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुनूस दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर अस्त। तो ये लिखा हुआ है इन सेंस कि ये 1325 की बात है। 1415 में एक टेक्स्ट लिखा जा रहा है, जनरल हिस्ट्री है, तारीख मुबारक शाही कहलाती है, ये सरंगी की तारीख मुबारक शाही, कोटला मुबारक शाह वाले सैयद सुल्तान अर्ली 15th सेंचुरी के, उसमें लिखा हुआ है कि सुल्तान ग़ियासुद्दीन तुगलक से जो स्ट्रगल था निज़ामुद्दीन औलिया का, उसका नतीजा ये हुआ कि तुगलक ने आखिर पहले तो कहा कि समा करते हैं, कव्वाली करते हैं, नाच गाना होता है, ये तो इस्लाम में नहीं है, हम लोग सुन्नी हनफी इस्लाम को फॉलो करते हैं, सुन्नी इस्लाम में तो ऐसा नहीं है। तो आखिर निज़ामुद्दीन औलिया को दरबार में जाके अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करना पड़ी थी कि हम लोग को यहाँ नाच गाना नहीं करते हैं। अगर किसी को सुरूर आ गया, उस सुरूर की कंडीशन में वो खड़ा होकर के अगर वो अपने एक्सटैटिक हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन ये हमारा यहाँ हम लोग सिर्फ खुदा की याद में जो पोइट्री है उसको रिसाइट करते हैं। उस पोइट्री से ये पॉसिबल है कोई एक्सटैटिक हो जाए और अपने कपड़े फाड़ ले तो भी हम उसको जायज समझते हैं। उस तरह से कि नहीं कि जैसे आए हैं डिटरमिन करके आए हैं कि आज तो कपड़े फाड़ने हैं, वैसे नहीं, बल्कि इस तरह से कि इतना आदमी एक्सटैटिक हो जाता है कि वो झूमने लगता है, फिर वो नाचने लगता है, फिर वो चीखने लगता है, फिर वो अपने कपड़े भी फाड़ सकता है। तो फिर उसको लोग कंट्रोल करते हैं कि भैया तुम बैठ जाओ, और उसको संभालते हैं। जब वही एक आर्ट फॉर्म में डेवलप होता है, जैसे वेल्डिंग दरवेशेस के आर्ट फॉर्म है, तो वो तो बिल्कुल ही बहुत जबरदस्त है। वो तो इस तरह से डांस करते हैं कि वो पूरी
जितना भी ऊपर से ब्लेसिंग्स रिसीव कर सकते हैं वो रिसीव करते हैं, अपने दिलों के अंदर लाते हैं और अपनी जो बदन की जो खराबियां हैं उनको पीछे वापस फेंक जाते हैं। इस तरह से वो डांस करते हैं। वो बहुत फेमस उनका पोस्टर देखने को मिलता है और वो तब तक रक्स कर रहे होते हैं जब तक वो कोलैप्स ना कर जाए, और जब भी कोलैप्स वही करते हैं क्योंकि वो एक आर्ट फॉर्म डेवलप हुआ है, तो फिर वो जब कोलैप्स करने होते हैं तो फिर वो स्टेज से अंदर निकल जाता है, पर्दे से पीछे जाते हैं, वहां जाके वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो जब वो कोलैप्स करते हैं, अगर वो सूफी की तरह से कर रहे हैं, तो फिर जितनी बार होश में आएंगे कहेंगे कि वही शेर सुनाओ जिसको हमने सुना था पहले। और ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो यहाँ कुतुब साहब महरौली में जिनकी दरगाह उनके साथ हुआ, एक महफिल समा में 3-4 दिन तक वो लगातार वही शेर सुनते रहे जिससे उनको एक्सेस आया था। पुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा हर जमान अज गैब जानिए दिगर अस्त, वो सुनते बेहोश हो जाते, फिर बोलते वही शेर सुनाओ, पुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा हर जमान अज गैब जानिए दिगर अस्त, और फिर वो पढ़ते पुश्तगाने खंजरे तस्लीम की से जो मारे गए लोग हैं उनको हर वक्त गैर से एक नई जिंदगी मिलती है। ये सूफी, ये उस शेर का मतलब है। तो वही सुनते और उसी बात पे वो एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये जो है इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है। तो क्विकली मैं बताऊं कि जब ये कहा, यहाँ पे डिस्कशन है कि रासुद्दीन तुगलक ने कहा कि आपको जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह आप ये कहते हैं कि आप सुन्नी मुसलमान हैं, आप रसूलुल्लाह के रास्ते पे चलते हुए खुदा को यू लव गॉड, खुदा की परस्तिश करते हैं, खुदा के आशिक हैं, आशिक बिल्लाह हैं, तो फिर आप कैसे ये नाच गाना कैसे करते हैं। तो उस पर एक छोटा डिस्कशन एक मजलिस में निजामुद्दीन औलिया ने किया था, जिसको मैं जल्दी से आपको सुनाता हूँ। उसने कहा है कि ये उन दिनों की बात है जब मुखालिफों में से एक शख्स ने दुश्मनी का दरवाजा खोला था और समा कवाली की ममानियत में नामुनासिब बातें कही थी और सख्त अदावत जाहिर की थी। तो फिर ख्वाजा ने ज़बान मुबारक से फरमाया कि खुदाए ताला उसका कोई टर्म इस्तेमाल किया है कि वो जो दुश्मनी, जिसको दुश्मन समझता है और जो सब दुश्मनी पैदा करे उसको कैसे ट्रीट करता है। और उसके बाद फरमाया कि समा के बाब में इन द चैप्टर ऑन म्यूजिक ये फायदा बयान फरमाया कि जब चंद चीजें मौजूद हों और वो चंद चीजें क्या हैं उस वक्त समा सुना जा सकता है। और चंद चीजें क्या हैं? मुस्मे होते हैं, जो गाने वाला है, वह मसनू है, वह मुस्तमे है, वह आलय समा है। ये 4 चीजें हैं। और फिर उनको एक्सप्लेन किया कि ये चीजें क्या हैं। तो जो मुस्मे है वो गवैया है, गाने वाला है, अच्छा कव्वाल है, और वो ऐसा आदमी होना चाहिए जो मर्द हो और उम्र रसीदा हो। उसके बारे में बहुत क्लियर कहा है फारसी में कि मुस्मे गोविंदा आदमी बायत के मर्द बाशद, वो मर्द तमाम बाशद, अच्छा इंसान हो, मर्द तमाम हो। बाद में इंसान कामिल वगैरह भी बनते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये एडल्ट मेल हो, इस सेंस में कहते हैं। कूदक नबाशत, बच्चे नहीं हो। एंड यहाँ क्लियरली इन्होंने भी कहा है औरत नबाशत, तो गाने वाली औरत नहीं होनी चाहिए, बच्चा नहीं होना चाहिए, एक एडल्ट मेल होना चाहिए भैया। और फिर मसमू होना चाहिए कि वो चीजें जो गाई जा रही हैं वो कितनी ग्रेसफुल फॉर्म ऑफ पोएट्री है, उसमें हज़्ल और फहश नहीं है, देयर इज नो ऑब्सिनिटी इन दैट। सो जो गजल के फॉर्म है वो these are not vulgar forms, it is about matter of heart, it is not about any kind of vulgar expressions of emotions। और मुस्तमे जो कुछ सुना जाए वो हक के लिए सुना जाए, जो खुदा के लिए सुनते हैं। तो फिर ये कह रहे हैं कि जो चीजें हम खुदा के लिए सुन रहे हैं और खुदा की याद में सुन रहे हैं वो गलत कैसे हो सकती है। ये कहा है इसके बारे में। तो इसी तरह की चीजें वो दरमियान नहीं होनी चाहिए। ऐसी जैसी चीजें उनके बारे में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी नाम लिया है कि मज़ामीर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, साज जैसे चंग और रबाब, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इनकी जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसा है तो ऐसा समा हलाल है। और इस मौके पर फरमाया कि समा एक मौजू आवाज है जो हमारे कान में जाती है। तो अगर वो आवाज प्रोज है और अच्छा प्रोज है, वो भी हमें महसूस करता है, हमें दिल को राहत पहुंचाता है, अच्छा लगता है सुनने में।
میں ایک ذوق پیدا کرتا ہے. تو یہ ایک موضوع آواز ہے, اور اگر یہ اچھی آواز شاعری کی شکل میں ہے اور ایک اچھے شاعر کی آواز میں ہے تو یہ چیزیں حرام کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور پھر وہ رسول اللہ کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح کی پوئٹری تو رسول اللہ کو بھی پسند ہوگی. تو پھر آپ یہ جورسٹیکل پوزیشن اور یہ فتویٰ یہ کیوں لاتے ہیں؟ تو پھر غیاث الدین تغلق نے اس وقت تو کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو کچھ برا کہہ رہے ہیں, اور وہی پولیٹیکل بہانہ بازی. تو پھر کہا کہ لیکن ہم آپ کو تو اجازت دے دیں گے کہ آپ اس کو کیجیے, لیکن ہم دوسرے لوگ جو قلندر ہیں, جوالیف ہیں, اور دوسرے لوگ جن کے بارے میں مجھے پتہ چلے گا وہاں پہ ناچ گانا کرتے ہیں اور بھیڑ لگتی ہے اور ڈھولک بازا ہوتا ہے, اس کو ہم روکیں گے. تو دین نظام الدین اولیاء ویری اپسیٹ اباؤٹ اٹ, کہ یہ کیا کس طرح کی ہے. اگر اسلام ہے تو اسلام سب کے لیے ایک ہے, لا ہے تو لا بھی سب کے لیے ایک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ میں ابو لا کہ مجھے آپ ایک طرح کے سے ٹریٹ کریں گے اور دوسرے لوگوں کو دوسری طرح سے ٹریٹ کریں گے. پھر انہوں نے یہ شراب دیا, اور وہ جلال جو ہم کہہ رہے تھے وہ شراب دیا کہ یہ ایک ایسا شہر جہاں جو پروفیٹک ٹریڈیشن ہے میوزک سے ریلیٹڈ, فائن پوئٹری سے ریلیٹڈ, اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس طرح سے فرمان اور فتوے جاری کیے جا رہے ہیں کہ جہاں جورسٹیکل پوزیشن ہے, شرعی جورسٹیکل پوزیشن ہے سنی حنفی اسلام کا, اس کو ترجیح دیا جا رہا ہے. تو یہ شہر تہس نہس برباد کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو پھر صوفی ٹریڈیشن میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ محمد تغلق نے جو آ کے شہر کو برباد کیا اور اچھے سے برباد کیا, اس کے پیچھے نظام الدین اولیاء کا وہ شراب ہی کام آ رہا تھا کہ ایک ایک کر کے سلطان بھی غائب ہو گیا, اور سلطان جو نیا سلطان محمد تغلق بنا اس کو نظام الدین اولیاء کا آشرواد بھی ملا تھا. اور اس کے بعد وہ سبھی لوگ جو اس انکویسٹ میں جوڈیشل انٹروگیشن آف نظام الدین اولیاء پریکٹس آف میوزک, اس میں ان کو بلایا گیا تھا. اس میں وہ سبھی لوگ ایک ایک کر کے سب دفاع ہو گئے. پورا شہر ایک طرح سے برباد کیا محمد تغلق نے. وہ کہتے ہیں کہ پورے شہر میں جو اچھے لوگوں میں, صوفیوں میں جو ایک آدمی بچا تھا وہ نظام الدین اولیاء, اور نظام الدین اولیاء کا بھی اسی وقت انتقال ہو گیا جلدی 1325 میں. امیر خسرو کا بھی ڈیتھ ہو گیا اسی وقت. تو ایک بڑے جو صوفی بچے وہ نصیر الدین چراغ دہلی تھے. چراغ دہلی کا نام اس لیے پڑا کہ پورے دلی شہر میں بس ایک ہی صوفی تھا, ایک ہی آدمی تھا جس کے گھر کے اوپر چراغ جل رہا تھا, جو روشنی پھیلا رہا تھا, باقی تو پورے شہر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا. تو پھر اس طرح سے تو اس موضوع پہ کہ صوفیوں کا میوزک کس طرح سے اسٹیبلش پریکٹس ہے اور پوری دنیا میں ہے, اور ہندوستان میں یہ 13-14 سینچری کی بات ہے, ابھی ہم 21st سینچری تک آئے ہیں اور پیچھے 7th-8th سینچری تک گئے تھے. اس میں جو فرسٹ سینچری کے سائنٹیفک فگرس ہیں, سیکنڈ سینچری کے, اس میں رابعہ بصری جیسی بہت اسٹرانگ پاورفل فیمیل صوفی ہیں, بزرگ ہیں, ان سب کے ریفرنس سے کنٹینیوسلی ری انفورس کر رہے ہیں کہ یہ جو صوفی پریکٹس ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. حالانکہ نئے ایلیمنٹس اس میں آ رہے ہوتے ہیں, ان سے ایک فیوژن بن رہا ہوتا ہے, نئے ان سے سنکریٹزم سنتھیسس ہو رہی ہے, پریکٹسز میں سنتھیسس ہیں, سوسائٹی میں سنکریٹزم دیکھنے کو مل رہا ہے. اور وہ سبھی چیزیں جو اچھی ہیں ہم سب کے لیے, ان کو اڈاپٹ کرنے میں کسی طرح کا گریز کرنے ان کا مطلب نہیں ہے. تو ہم چاہے وہ ٹیکنالوجی کی شکل میں آئیں یا آئیڈیاز کی شکل میں آئیں یا کلچرل پریکٹسز کی شکل میں آئے, ہم ان کو سب کو جو بیسٹ آف دا تھنگس ہیں ان کو ہم اپنے اندر سمانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ صوفی میں طریقہ تھا. اس لیے وہ جب بنگال جاتے ہیں تو بنگالی لینگویج میں بات کرتے ہیں, جب وہ دکن جاتے ہیں دکنی اسٹائل میں بات کرتے ہیں, پنجاب میں پنجابی اسٹائل میں بات کرتے ہیں, جب وہ بدھسٹ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو بدھسٹ لوگوں کا طریقہ اپنا لیتے ہیں, جب یوگی سے بات کرتے ہیں, آج کے یوگی نہیں, پرانے زمانے کے 11th-12th سینچری کے جو یوگی ہیں, بڑے یوگی ہیں, گورکھ ناتھ بڑے یوگی تھے, ان کی بات. گورکھ ناتھ تو خود کو صوفیوں کے ساتھ ہی ایسوسیٹ کرنا چاہتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ صوفی لوگ ہی جو ہے جو بھگوان ہے اس کے گھر کا دروازہ جانتے تھے, اور اسی لیے صوفی لوگ بھگوان کی جاتی کے ہوا کرتے تھے. درویش سوئی جو در کی جانے, سوئی درویش اللہ کی جاتی, یہ گورکھ ناتھ کا گورکھ بانی میں ہے. اور اس طرح سے یوگی لوگ جو ہے بہت کنٹینیوسلی وہ انٹریکٹ کر رہے تھے ان سے, صوفیوں سے. اور ایک انٹرسٹنگ اسٹوری کے ساتھ ہم ختم کریں گے اپنی بات یہاں, اور وہ اسٹوری ہے کہ کیسے دلی میں ایک بڑی صوفی فاطمہ سام ہے جن کی مزار اوبرائے ہوٹل کے پاس, لودھی روڈ اوبرائے ہوٹل کے پاس ہے. بہت بڑی صوفی ہیں. اپنے زمانے میں لوگ تعجب بھی کرتے تھے کہ یہ تو عورت ہے, تو عورت کیسی صوفی ہوتی ہیں, صوفیزم تو مردانگی کا کام ہے. تو پھر ان کا ایک جسٹیفیکیشن اس طرح سے دیتے کہ نہیں, یہ عورت کی شکل میں ایک مرد ہے,
اور یہ بھی صوفی ہیں اور بہت اچھی شاعری کرتی تھیں. حج کیا تھا 13 سینچری میں، حج کر کے آنا، پھر وہاں سے آ کے لنگر چلاتی تھیں. اور چیریٹیبل انڈیورس بہت بڑا پریکٹس ہے صوفیوں کا، لنگر چلانا. اب اس پہ اتنی زور نہیں ہے، شاید اس کے موقع پہ یا جمعرات کو کچھ لنگر کی پریکٹس ہوگی، لیکن لنگر بھی سکھ ٹریڈیشن میں بہت بہت امپورٹنٹ پریکٹس ہے. لوگوں کو کھانا کھلانا، اور کھانا نہیں تو کم سے کم پانی پلا دو. اور کوئی آپ کے گھر آیا ہے اس کو پانی بھی نہیں پلایا تو مطلب یہ کہ آپ مرے ہوئے ہیں، کہ آپ کے گھر میں کوئی آیا ہے اور اس کو پانی بھی نہیں ملا. تو ایسے ہی کہ جیسے کوئی قبرستان میں گیا ہے اور اس کو وہاں جو مردہ ہے اس نے اپنے وزٹر کو پانی بھی نہیں پلایا ہے، کیونکہ وہ پانی پلا نہیں سکتا. تو کھانے پہ بہت زور ہے. یوگیوں کے تعلق سے یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن یہ ہے کہ بیوی فاطمہ صاحب سے ملنے کے لیے نظام الدین اولیاء گئے ہیں، اور وہاں ایک صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. نظام الدین اولیاء بڑے عالم تھے، اسکالر تھے، نوکری تلاش رہے تھے، اور دلی میں بڑے عالم اسکالر کو نوکری آسانی سے نہیں ملتی ہے. باقی لوگ جگاڑ ٹیکنالوجی ہمیشہ کام آتا ہے. تو ان کو نوکری نہیں مل رہی تھی. بابا فرید کے بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بولا کہ تم کیا کرتے ہو؟ بولے میں تو ٹیوشن پڑھا کے کام کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ سرکار میں کوئی نوکری ملی، کہیں قاضی بن جائیں، کہیں کچھ بن جائے تو کچھ کام بنے. میری بیوہ ماں ہے، بہن کے بچے ہیں، بہن کو چھوڑا ہوا ہے لوگوں نے، ہم شادی ہم نے تو نہیں کیا ہے. تو بابا فرید کے بھائی نے، جن کا نجیب الدین متوکل تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، تم قاضی سے مت بنو، چلو تم کچھ اور بنو. تو پھر وہ اپنے بڑے بھائی بابا فرید کے وہاں پنجاب میں لے گئے اور ان کو صوفی بنایا. تو یہاں جب وہ بیوی فاطمہ اسلام سے ملنے کے لیے گئے، وہ انڈیا گیٹ کا نظام الدین کا جو علاقہ ہے اس اسٹریٹ پہ رہتی تھی، بہت فیمس تھی، ٹھیک ہے. تو انہیں وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو نظام الدین اولیاء نے کہا کہ یہ صاحب ہے، ان کی ایک خوبصورت بیٹی ہے، ان سے تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو انہوں نے تب تک تو صوفیزم اختیار کر لیا تھا. صوفیزم میں یہ کلیئر تھا کہ تم خدا کے لیے پرستش کرو گے یا فیملی موڈ میں جاؤ گے. تو فیملی موڈ میں جاؤ گے تو پھر تم صوفی پوری طرح سے نہیں ہو سکتے. تو ایون دو پروفیٹک ٹریڈیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہو، اپنے حرم مینٹین کرو. بابا فرید نے شادیاں کریں، کئی شادیاں کریں. بابا فرید کی ایک بیوی سلطان غیاث الدین بلبن کی بیٹی ہوتی تھی، جبکہ وہ سلطان نہیں بنا تھا. جب وہ ابھی اولوق خان نام کا بڑا امیر ہی ہوا کرتا تھا، بڑا نوبل تھا، بٹ موسٹ پاورفل وہ نوبل تھا. ناصر الدین محمود کا جو سلطان تھا 1246-1266 20 years basically Sultan was a namuna, and this Naib Balban, who goes on to become Balban, was very very powerful official. Then he goes on to become a sultan for himself for another 20 years. کچھ لوگوں کی عمر بڑی تگڑی ہوتی ہے. 20 سال اس نے ایز اے نوبل نائب ڈپٹی رول کیا، اور 20 سال وہ سلطان بنا، 40 سال. تو اس کی ایک بیٹی، اس نے اپنی ایک بیٹی کو ٹیکٹیکلی بابا فرید سے اس نے شادی کرائی تھی. نظام الدین اولیاء نے یہ طے کیا تھا کہ وہ صوفی بنتے ہیں تو پھر وہ شادی کے چکروں میں نہیں رہیں گے. تو جب بیوی فاطمہ صاحب نے کہا کہ ان کی لڑکی کو کی مانگ بھر دو اور شادی کر لو، تو انہوں نے ایک بہت اچھی اسٹوری سنائی جو میں پڑھ کے جلدی سے یہاں سناتا ہوں، پھر میں ختم کروں گا اپنی بات. تو نظام الدین اولیاء کو لگا کہ یہ کیسے ان کی اس پروپوزل کو ہیج کریں، کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ شادی کرنے سے تو میں منع بھی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کیا کہا، خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ ایک دفعہ میں شیخ الاسلام فرید الدین بابا فرید کی خدمت میں تھا، وہاں ایک جوگی بھی حاضر تھا. جوگیز were continuously into bodily practices. وہاں ایک جوگی بھی حاضر تھا. ذکر نکلا باقی لوگ انمیوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو. نشان جی باقی لوگ انمیوٹ کر لیجیے. سر آپ کنٹینیو کیجیے. وہاں ایک جوگی بھی حاضر تھا. ذکر نکلا کہ بعض فرزند بچے جو بے ذوق پیدا ہوتے ہیں اور بدتمیز ہوتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ مباشرت، جو سیکشول ایکٹ ہے بٹوین مین اینڈ ویمن، ہسبینڈ وائف، اس کا وقت نہیں جانتے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت کا ایک فیچر ہوتا ہے. اس وقت میں اگر سیکشول ایکٹ ہوا ہے تو اس وقت جو کریشن ہوگا، کنسپشن ہوگا، وہ ڈٹرمن کر دیتا ہے بچے کے کیریکٹر کو. تو کوئی کب پیدا ہوا ہے، نوٹ سو مچ کہاں پیدا ہوا ہے، کس فیملی میں پیدا ہوا ہے، کب پیدا ہوا ہے، وہ بچے کے کیریکٹر کو ڈٹرمن کر دیتا ہے. یہ جوگی بتا رہا ہے. تو پھر اس نے بتایا، اس طرح سے بتانا شروع کیا کہ ہر روز کی ایک خاصیت ہے. مثلا اگر پہلے روز ہم بستری کریں، سیکشول انٹرکورس، تو فرزند بیٹا ایسا ہوگا،
اور اگر دوسرے روز کریں گے تو ایسا ہوگا. اس طرح ہر روز کے لیے اس نے ایک حکم کیریکٹرسٹک متعین کیا. جب یہ جوگی اپنی بات پوری کر چکا تو خواجہ ذکر اللہ ابوالخیر نظام الدین اولیاء نے فرماتے ہیں کہ میں اس سے جوگی سے ان سب دنوں کا اصل پوچھنے لگا کہ ٹھیک ہے بتاؤ کہ مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں یا 29 دن ہوتے ہیں, تو ہر دن کی کیا خاصیت ہے. تو اور اس دن کی جو خاصیت ہے اس آدمی کے کیریکٹر میں دکھے گی جب وہ کنسیو ہوا تھا. تو پھر انہوں نے جوگی نے سب ایک کر کے ایکسپلین کر دیا 30 طرح کے کیریکٹرسٹک 30 دنوں کی اکارڈنگلی کیریکٹرسٹکس آف 30 کائنڈس آف پیپل. تو میں نے نظام الدین اولیاء نے سب کو یاد کر لیا. پھر جوگی سے کہا ذرا دھیان سے سنو اور دیکھو کہ میں نے ٹھیک سے یاد کیا ہے کہ نہیں. جب میں نے یہ بات کہی تو پھر وہاں پہ بابا فرید آ دھمکے. تو بابا فرید نے کہا تم لوگ یہاں پہ کیا بکواس کر رہے ہو کہ تم تو صوفی بنے ہو, تم کو تو ان سے تو کوئی مطلب نہیں ہے کہ تم سیکس کب ہوگا تو بچے کا کیریکٹر کیا ہوگا, ان چیزوں میں تم اپنا کیوں ٹائم برباد کر رہے ہو. تو بابا فرید کی ایک پوزیشن یہ بھی تھی کہ یہ جوگی لوگ ہیں کہیں ہمارے چیلوں کو اس طرح سے باتیں بتا کے ان کو بگاڑ نہ دیں اور اپنے ساتھ لے نہ جائیں. بہت سارے جوگی لوگوں نے تو قلندر جوالی اس طرح کے جو ڈیبنگ مسٹکس ہے جو حشیش اور گانجا اور چرس اور اس میں اس کی لالچ رکھتے تھے تاکہ اس کی نشہ سے آرٹیفیشیل ایکسیسی کریٹ کریں گے, ان کو کھا گئے. تو وہ جوگی بن جائیں گے, وہ سنیاسی بن جائیں گے, وہ دشنامی بن جائیں گے بہت سارے. تو ایونچولی بھی نو کہ قلندر ٹریڈیشن جو ہے مسٹیکل اسلام کا جو ڈیوین تھا وہ کنفارمسٹ نہیں تھا, وہ شریعہ باؤنڈ نہیں تھا, وہ سب بعد میں وہ سنیاسی وغیرہ بن گئے. تو جب یہ اسٹوری فرید الدین نے جب بتایا کہ جب میں نے یہ سب بات کر رہا تھا تو فرید الدین نے مجھے آ کے روکا اور بولا کہ یہ چیزیں تمہارے کس کام کی آئیں گی, تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو, کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو ان چیزوں میں. یہ سب سنایا جب نظام الدین اولیاء نے بیوی فاطمہ شام کو, تو کوئی میں سمجھ گئی ٹھیک ہے, میں سمجھ گئی کہ تم تو شادی وادی نہیں کرو گے, تم تو اسکالر ہو, صوفی ہو, پڑھنے لکھنے والے آدمی ہو, تو ٹیچر ہو. تو پھر فرمایا کہ ہاں اور تم نے اچھا کیا کہ اس لڑکی کو قبول نہ کیا. میں نے بھی اس شخص کا دل رکھنے کو کہا تھا کہ یہ چونکہ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میری بیٹی ہے, اس کی شادی کرنی ہے, کوئی اچھا سا لڑکا بتائیے. تو پھر تم آئے تو دیکھا تم اچھے سے لڑکے ہو, تو میں نے تمہارا نام پرپوز کر دیا, لیکن تم نے یہ اچھی کہانی گڑھی اور بتایا تو پھر میں بھی سمجھ گئی اور وہ آدمی بھی سمجھ گیا تو تم بچ گئے. تو اس طرح کی بہت ہی انٹرسٹنگ کنورزیشنز ہیں which are fine conversations which present Sufism as a vibrant tradition within Islam and generally in relation to larger society historically. اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی کہ زمانہ اتنا خراب ہو چکا ہے مسلمانوں کے تعلق سے, جنرلی کمیونل ریلیشنز ہم یہ سمجھتے ہیں, اور ریفارمسٹ اسلام کی طرف سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی یہ جو صوفی موومنٹ ہے اتنا وائبرنٹ بنا ہوا ہے کیونکہ یہ دلوں کے کلٹیویٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. یہاں یہ ٹیکسٹ جو ہے نظام الدین اولیاء کے عرس کے موقع پہ جو پروگرامس ہوتے ہیں اس میں کئی پروگرامس میں شیڈول میں یہ بھی ہوتا ہے کہ فوائد الفواد خوانی ہوگی یا فوائد الفواد پڑھ کے سنایا جائے گا اور لوگ اس سے سیکھیں گے. یہ اس کا ٹیلسمینک پریزنس ہے اور اس کی جو ٹیچنگس ہیں, اس میں جو ڈسکشنس ہیں وہ دیز آر سو فل آف ایموشنس اور ویری ویری گریسفل کائنڈ. اس میں عورتوں کے تعلق سے, اس میں نان مسلمس کے تعلق سے, اس میں سلطانوں کے تعلق سے, اس میں حق اور باطل کے تعلق سے, صحیح غلط کے تعلق سے, کیسے اپنے کردار کو ایکسیلنس کے لیول پہ لے جائیں گے, ان تعلق سے بھرے پڑے ہیں کنورزیشن. 450-500 پیج کی یہ کتاب ہے. یہ انگریزی میں اس کے 2 ایڈیشن ہیں. ایک بروس لارنس نے اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے, ڈیوک میں بڑے اسکالر ہیں صوفیزم کے پروفیسر بروس لارنس, انہوں نے کیا ہے. جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسلامک اسٹڈیز میں ایک بڑے پروفیسر ہوتے تھے, ضیاء الحسن فاروقی ان کا نام ہے, وہ انہوں نے بھی انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. تو 2 انگریزی میں ان کے ٹرانسلیشنز اویلیبل ہیں. اردو میں اردو اکیڈمی نے دلی اردو اکیڈمی نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ٹیکسٹ کے ساتھ جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں, ایک طرف پرشین ٹیکسٹ ہے, ایک طرف اردو کا ٹیکسٹ ہے, اس کو چھاپا ہے. نظام الدین درگاہ میں جو کتابوں کی دکان ہے
وہاں اس کا ہندی ٹرانسلیشن بھی ملتا ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں اسٹوڈنٹس ہمارے اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. میں نے خود نہیں دیکھا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اویلیبل ہے. تو یہ ٹیکسٹ بہت آسانی سے اویلیبل ہے، جن کے بیسس پہ ہم صوفیوں کے طریقوں کو، طریقے کو، ان کے میوزک کے پریکٹسز ہیں، ان کے جو کنڈکٹ ہیں، ان کے پرائیویٹ کنڈکٹ ہیں، پرسنل کنڈکٹ ہیں، پبلک کنڈکٹ ہیں، ان کی جو پریکٹسز ہیں، چاہے وہ یوگیوں سے لی ہوئی پرانایما کی ہیں یا چلہ ماکوس کی ہیں یا ان کے نماز روزے کے اپنے مخصوص طریقے ہیں یا ان کی قوالی ہیں، ان کی چینٹنگ ہیں، ان کو وہ ساری چیزیں ان کے بعد ان ٹیکسٹ کے حوالے سے ہمیں بہت آسانی سے سیکھنے کو ملتی ہیں. بعد میں لوگوں نے بہت ساری ان کی بایوگرافیز لکھی ہیں جن کو تذکرہ کہتے ہیں، سیر الاولیاء، سیر العارفین، اخبار الاخیار، یہ بہت فیمس کتابیں ہیں. Some of these texts are available in Urdu translation. Some of these texts are available in print. Some are in manuscript form. جن کو ہسٹورینس استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے اچھے ہسٹورین صوفیزم کے گزرے ہیں ہندوستان میں. محمد حبیب، خلیق احمد نظامی، سید اطہر عباس رضوی، نور الحسن، ان سبھی نے 50s 60s تک بڑے اچھے کام کیے ہیں. 70s 80s میں امریکہ میں ریچرڈ لیٹن، انگلینڈ میں سائمن ڈگبی بڑے اچھے اسکالر ہیں. صوفیوں کے بڑے انٹرسٹنگ اور جوگیوں کے بڑے انٹرسٹنگ میراکولس انکاؤنٹرز، کمبیٹس اور کمپٹیشن کے انہوں نے اسٹوریز کو اکٹھا کیا ہے سائمن ڈگبی نے. کارل ارنسٹ، بروس لارنس، جن کا نام میں نے بتایا پہلے. ابھی حال کے زمانے میں نائل گرین ایک اچھے اسکالر ہیں امریکہ میں، سواد سے PhD کیا ہے. دولت آباد، خلد آباد، دکن، اورنگ آباد جو دکن میں ہے، اس کی صوفیزم کی ہسٹری کیا ہے. اسکاٹ کوگل ایک اچھے ہسٹورین ہے جو ہومو سیکشولیٹی اور ہومو ایروٹک فیسینیشن ہے صوفیزم میں، اس کے بارے میں بات کیا ہے. ناٹ سو مچ ہومو سیکشولیٹی بٹ ہومو ایروٹک. حالانکہ کب ہومو ایروٹک ہومو سیکشل بن جائے گا، سوسائٹی ہیٹرو نارمیٹو ہے، ہوموفوبک ہے، اس پہ بہت انٹرسٹنگ ڈسکشنس ان اسکالرس نے کیا ہے. صوفیوں کے ملفوظات، تذکرہ، صوفی ٹیکسٹ پولیٹیکل ٹیکسٹ میں بھی، چونکہ دلی میں ہے، دلی میں پالیٹکس میں ہر آدمی انوالو ہو جاتا ہے، تو پولیٹیکل کمنٹریز میں بھی ان کے پریزنس کے ایویڈنس ملتے ہیں صوفیوں کے پریزنس کے. تو ایسا نہیں کوئی اچانک 1920 سینچری میں صوفیوں کے ٹریڈیشن کو لے کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو صوفی لوگ بڑے اچھے آدمی ہوتے تھے پچھلے زمانوں میں، بلکہ پورا ایک ٹریڈیشن ہے، ایک لیونگ ٹریڈیشن ہے جو ایک پرٹیکولر پیریڈ میں لیونگ صوفی کے بعد اس کی درگاہ میں منتقل ہو جاتی ہے، اور پھر ہر دور میں ہر جگہ صوفی پیدا ہوتے ہیں جو اس ٹریڈیشن کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ان کا کام صرف پریم اور سہیشنوتا کا پاٹھ پڑھانا ہے، اور اس کی اوریجن it is in relation to the love for God and therefore service to humanity. اس طرح سے ہم اس کو سمجھتے ہیں. پولیٹکس بہت خراب چیز ہے، کئی بار صوفی پولیٹکس میں بھی انوالو ہو سکتے ہیں اور پھر اپنی خرابی کرتے ہیں. زیادہ تر جو ہے would like to maintain critical on stage distance from the political، کہ دیکھیے زمانہ خراب ہے، ہمیں خود کو بچانا ہے، تو بس ہم اپنا کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. کنارہ کشی اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دلی کو چھوڑ کر کے جھارکھنڈ کے جنگلوں میں چھپ جاتے ہیں، بلکہ ہم دلی میں ہی رہ کے اپنی ڈسٹنگوش اپنے طریقے میں قائم رہتے ہوئے ہم اپنے کنڈکٹ کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں یاد کیا جاتا ہے. اور یہی طریقہ اچھے ٹیچرس کا رہا ہے، اچھے اسکالرس کا رہا ہے، اور یہی صوفیوں کا طریقہ ہے. I'm stopping now. If there are questions, I can take, but we already have 2 p.m. now, so maybe we will be stopping now, perhaps. Thank you. Thank you, Razi. As very interesting talk on Sufism and music and sama. And بس ایک چیز مجھے کہنا ہے اس سے پہلے کہ اگر چیٹ باکس میں کوشچنس ہیں تو ہم لوگ دیکھیں گے، ادروائز وی ول کنکلوڈ وتھ ووٹ آف تھینکس. ایک ہی بات کہنی ہے، میں تو میرا خود کا کام خالی چیٹ باکس میں کوئی سوال نہیں آپ کا. ٹھیک ہے، تو بس 2 منٹ اور پھر میں مانسی کو بلاتی ہوں. ہم نے سوچا تھا کہ گایتری کو بلائیں گے بٹ پروبلی شی از ناٹ ایکسیسیبل. تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سے کہ ان کنٹینیوشن ود واٹ رضی سیڈ کہ فاطمہ سام کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آئی ہیو ورکڈ آن the 2 women صوفیز آف درگاہ کے اوپر جو دلی میں ہے. تو فاطمہ سام کے لیے ہی شاید نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ جب جنگل میں شیر نکلتا ہے تو لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ نر ہے کہ مادہ ہے،
शेर होता है. तो विमेन का जो स्टेटस है उसको किस तरीके से वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, इसमें भी सूफिज्म का बहुत बड़ा हाथ रहा है, मुझे ऐसा लगता है. और आगे आप बता सकते हैं रजी. जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है, क्योंकि मैंने बीवी फातिमा साहब का नाम लिया, तो जी. उसी में आगे ऊपर यही एनेक्डोट था कि इतनी बड़ी सूफी है, लोग आके पूछते हैं कि कौन है और क्या है, तो जो कहा उन्होंने कि सूफिज्म तो मर्दानगी का काम है, और ये औरत की शक्ल में सूफी है, मर्द है. और फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बाबा फरीद के हवाले से ये कहा कि जब जंगल से शेर निकलता है तो लोग नहीं पूछते हैं कि शेर ये नर है कि मादा है. तो फिर ये जो डिस्टिंक्शन है औरत और मर्द के बीच, उससे पता नजर ये देखो कि क्या किरदार है उनका और क्या कैरेक्टर है, कि पूरा शहर जो है. और यही बात उन्होंने वो फिर राबिया बसरी के हवाले से भी कहते हैं. हाँ, मैं कहने वाली थी, राबिया का नाम मैं लेने वाली थी कि डर से नहीं, प्यार से हमको मतलब अल्लाह की ये करना. हाँ, वो ये कहती हैं कि ये जो है मुसलमान लोग रोजा नमाज जो करते हैं सिर्फ वो खुदा के डर से करते हैं, और जन्नत और जहन्नम के चक्कर में करते हैं कि उनको जन्नत की लालच है, जहन्नम का डर है, इसलिए वो रोजा नमाज करते हैं. तो वो ये कहती हैं कि हम जाके जन्नत में आग लगा देंगे और मुझे जहन्नम की आग बुझानी है. तो एक दिन madly she was actually carrying, rushing about in the town of Basra on the streets, carrying some water and some fire in 2 different buckets. And when people would stop her, she would say कि वो जन्नत में आग लगाने जा रही है, वो जहन्नम की आग बुझाना है, ताकि ये जो मुसलमान लोग रोजा नमाज करते हैं सिर्फ जन्नत और जहन्नम के लिए, और खुदा के लिए कोई परस्तिश नहीं करता, इसको हम खत्म करना चाहते हैं. तो लोग बहुत फतवे भी देंगे कि ये क्या औरत है, कैसी दीवानगी की बात कर रही है. तो इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग कल्मिनेशन ये है कि लोग ये समझते थे कि ये तो जहन्नमी औरत है, जैसे वो फतवे औरतों के कैरेक्टर पे लोग देते चलते हैं. तो फिर लेकिन पूरा शहर उनका दीवाना भी था, फॉलोअर्स. तो राबिया बसरी के इंतकाल के बाद, डेथ के बाद, राबिया को एक ने देखा ख्वाब में. तो ख्वाब में पूछा कि राबिया, हम सब लोग आपके ताल्लुक से परेशान हैं कि पता नहीं खुदा ने आपके साथ क्या बर्ताव किया आपके मरने के बाद, चूँकि आप तो शरीयत और दीन और इस पे तो आप चलती ही नहीं थी बिल्कुल. तो राबिया ने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया, और वो जवाब जो है वो सबको सीखने लायक है. वो जवाब ये दिया कि ठीक है, मैं खुद भी तो डरती थी कि पता नहीं खुदा क्या चीज़ है और क्या हश्र होगा मेरा मरने के बाद. अंदर से तो सबको डर लगता है. तो उन्होंने कहा कि मुझे भी डर था, लेकिन खुदा ने मुझे सिर्फ इस बात के लिए बख्श दिया कि मेरे घर के बाहर एक कुत्ता होता था. There was a she dog outside my house, and every night I used to feed that she dog. तो खुदा ने मुझे सिर्फ उस कुत्ते की मुनासबत से कि मैं उसको खाना खिलाती थी, खुदा ने मुझे बख्श दिया. तो ये बात कई तरह से कही गई. एक तरह से तो यही कही गई कि खाने खिलाने की फजीलत इतनी है कि गरीब को, भूखे को, मेहमान को जो भूखा नहीं भी है उसके सामने भी खाना ला के देना चाहिए और खाना खिलाना चाहिए, कि देखो राबिया ने क्या कहा है. और फिर अपने वो प्यासे को पानी पिलाना और भूखे को खाना खिलाना 5 वक्त के नमाज से बहुत बेहतर है. और खुद जो बायोग्राफर रहा राबिया का, उन्होंने कहा कि ट्रू मर्द तो राबिया थी. So it was a wonderful session, Razi. और सुमन co-host बना दिया अगर मानसी को, तो I will now invite Mansi for the vote of thanks. मानसी co-host है मैडम, मानसी co-host. हाँ, तो आप Mansi. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. So, on behalf of whole Department of History, Shamlal College, I take this opportunity to propose vote of thanks to all esteemed delegates of the webinar for their presence and contribution to take this session a great success. I extend my gratitude to our honorable speaker of the day, Professor Raziuddin Akil, to take out time from his busy schedule to grace the event. Thank you to all the faculty of History Department, Jaya ma'am, Nishant sir, Priyanka ma'am, Jitendra sir, Sanod sir, Gayatri ma'am, Rohan sir, Pankaj sir, and all other dignitaries. Also, thank you to the wonderful students who have turned up in such a great number and participated by listening to our speaker. Last but not the least, our most beloved Sanjay sir, for whom we organized this webinar. We always miss him. A special thanks to his family for coming and attending the lecture.
I hope you like this session. And with these warm words, we move to the end of today's seminar. Thank you all of you for coming and joining us. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Mansi, yeah, Mansi, Yes. ma'am is also here. So, Pita ma'am is also here. So please say a few words about. You must thank her also. Sorry, sir. Arpita ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Arpita ma'am, thank you so much for coming and joining us. It was a pleasure to have you here. And ma'am, we really, मतलब हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे हम थोड़े ऐसे ही सेशंस करते रहें और आप उसमें आए, आप कुछ शेयर करें, हमको शेयर करें. It was a pleasure to have you here. Thank you so much. ये बोला आज रिवाइज और भी हिंदी डिपार्टमेंट से भी साथी रहे हैं, कॉलेज से हैं, कॉलेज के बाहर से भी जो साथी आए हैं, तमाम लोगों का शुक्रिया. प्रवीण सर और बाकी प्रभात जी हैं, रमेश जी हैं, समरेन सर रहे हैं, प्रकाश सर, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. जल्द मिलते हैं.